ato ning hatagan o paglarawan tungod kay ato pod nga hatagan kini og rason asa dapit pod mapahimutang nato ang atong ebanghelyo. Okay, so ang unang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Okay, sa ato ang pagtuon sa Biblia, ikapila man ang libro ni Josue sa Karaang Testamento. Mauna siya ang ika-unom na libro. Okay? Kung sa man ay ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? And then, kung man sa Deuteronomy, no, ang katapusang yugto sa Deuteronomy mo ang pagsunod sa katauhan o sa ilang sumusunod na sila. They're about to enter. But it speaks about the death of Moses. Pero before namatay si Moses, iyang gitunol, iyang gihatag ang responsibilidad, iyang pagkapangulo ngadto kang Josue. No? Unsa may kahulugan sa ngalan ng Josue? Josue or Joshua is another name when translated to Greek becomes Jesus or Jesus. No? So Joshua, Jesus, Isaiah, Hosea, no? These are the same names. And what is the meaning of Joshua? Yehoshua, the Lord saves or Savior. Now, naitindot kayo na larawan, hindi ko kapuyan ng balik-balik ani nga diha kang Josue in Joshua of the Old Testament, he brought the people to the promised land. But in the New Testament, there is a Joshua that will bring us into the promised kingdom. It's ang Joshua sa New Testament? Jesus. No? Yan mo na karoon na akong i-connect. But in the perspective, ni anang paglarawan sa unang pagbasa, that is already Joshua chapter 24. Nakasunod na sila sa yutang sasaan. Pero, naabay importante na himuon. Wala hununga o wala di-delete o wala kanila kalimtan nila ang ilahang pagka-dinilig na katauhan. Nga naman, that every year, annually, there always is a renewal or ratification of the covenant. Ang pagsaulog sa ilang pagkapinilig na tauhan. Muna na ito ang first reading ng Domingo, nahitabo ka na sa usa ka seremonya diin ang kasabutan o ang covenant gibag-o in such a way. And muni tuyo ugtong sa first reading karon. No? So, let's read the text. Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem. Now, Shechem is the place where they gathered before they practically spread out. No? And then, summoning the elders, kining elders o mga katigulangan, muni ang gipili ni Moises in the book of Numbers. No? If we try to recall, pila kabog elders ang gipili ni Moises. Nasubala sa Ginoo, mutabang niya o sulbad sa mga problema. Kaya kung ang tanang tao mo adto ni Moises, bukat kayo ng problemahan. Nagili po tanan ng problema, bukat kayo. Kailangan mga ginagmay na mga pitsi-pitsi na mga problema. So, na yung mga tao na gihatagan o papel. And these are the 70 elders. No? Una nga siguro, I think, mga karismatic, mga karismatic o ang kanang oasis, di ba? Na ay mga elders. Tungkol kayo mo na siya, ang lindot kayo mga paglarawan. No? So, summoning the elders, the leaders, the judges, and the officers of Israel. So, he is calling an assembly. Then when they stood in ranks before God, may anak sa naandal na practice ng mga Hudiyo, no? It's all in ranks. Nabisan gamit ito na ako'y templo, no? Naagin mga precincts, nakinsay naagin ang mga babae na bagay, naagin katapusan. So, klaro din ang mga babae na ito, hindi na. Hindi mo pagpatubangan, no? Pero mauna siya. And then the aliens, actually, appeal na siya. Ang mga converts or somebody na ipulong nila.
Okay? So, kung sa may giingon ni Joshua, Joshua addressed all the people. Thus says the Lord, the God of Israel, in times past, your ancestors, down to Terah, father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and served other gods. So, kini mo ang address ni Joshua, nagdala nato ni balik sa Genesis. Okay? What is part of Genesis? This is in chapter 10, 11. It's before the story of Abraham. Ang histotan din nga patriarka mao si Terah. Si Terah nga mao ang amahan ni Abraham, ni Nahor o napasya sa kakaugnat na isuon, si Haran. No? Tulungan ni kamalagsuon sila si Abraham. Si Abraham, si Nahor o si Haran. Okay? So, hindi si Nahor, mo ni siya ang amahan ni Lot. Si Haran mo yung amahan ni Lot. Si Lot po nung kauban ni Abraham. No? So, gibating lantaw. And then, kung sa may nahitabo, na dito pa sila, din sila gikan, sa wala pa sila mabihag sa Ehipto, sa wala pa sila musulod sa yuta, sa Diyos kanila, they live beyond the river. So, the Mesopotamian River. No? Or the so-called, kanang gitawag natin Mesopotamia. No? Kung sa may meaning of Mesopotamia, naa sa tunga sa duha ka suba. Meso, in between, tunga, Tamya is river. Muna nga, ang tawag sa kabayo, na naa maglubog kanunay sa tubig, na parinti sa kabayo, nato nga ang tawag ana is hippopotamus. Now, hippo is horse, potamos is river. No? Kung sa'y tawag diha, anan sa may unahan sa Ayala, hippodromo. Ano man ang hippodromo? Hippo is kabayo, dromo is dagananan. Oval pa na sa kanina, dagananan sa kabayo, muna meaning sa hippodromo. So, hippopotamus, kabayo sa subak. Mura ba kuno na usa sa mga delikado mo ng mga mananakay, simple lang, wala kayo na siya, pero huwag na rin bot ang buhaya. Anyway, National Geographic na na. Okay, so, muna, beyond the river, they serve other gods. So, muna ang setting sa mga patriarka. But Abraham was called by God. Diba? In chapter 12 of Genesis. Na ang iyang kalagaran, maulamang ang Diyos na nagtawag kaniya. Okay, na nagpili kaniya. O gihimo siya nga amahan sa daghang kanasuran. Now, let's move to verse 15. Okay? Kung ninyo makita, dako kayong ambak, no? Dito sa verse 2, diretso sa verse 15. Okay, kung sa may giingon ni Joshua sa verse 15, if it is displeasing to you to serve the Lord, choose today whom you will serve. The gods your ancestors served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are dwelling. Okay, naman sila sa promised land. And the promised land was not an empty waste, an empty land na magsugod sila bago, o sa duyan niyo sa mga pangutanan. Ano man na dibutan mo sa Ginoo ang iyang katawan, ni anong lugar na daghang mga Diyos-Diyos, niyang iyang una lang magsugo nila kay worship of me. So, ano nila pag-ampo o pagsimpa sa Ginoo nga, daghang mga silingan. And the silingan are very influential as well, or sometimes even stronger than them. Ganun man, sila may kag-iya. Kung yan ay rason ng hanggot karong kailuganay, gihapon sila ang teritoryo, no? So, blame God on that. Kaya iyahan ang pagbuod niya. Ibutan niya iyang pililing katawan. But anyway, let's move beyond that. Ingon si Joshua, choose, no? Pili. Mindot kayo ni nga word for today. Pagpili. No? You choose. Because you know in the gospel reading, that is also the same thing that we will be discussing. And then, ingon din si Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So in other words, Joshua had made a final decision, a
definite option or a response. Nga bahala na o naata din inyong lugar, di ni mo biya sa bisaan sa Dios na iyang ihatag sa atong kanigulangan. But this is now for me and my household. Okay. But the people responded, or the people answered. That is verse 16. Ingon ang katawan, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. No? Kung ato pa ng yanohon pagsulti sa Sinibuano, simba ko o ruin. Far be it from us. Okay? For it was the Lord our God who brought us and our ancestors up out of the land of Egypt, out of the house of slavery. He performed those great signs before our very eyes and protected us along our entire journey and among all the peoples for whom we passed. Pilas ka katuig na nag-ibon suroy? 40 years. 40 years in the wilderness. Muna siya iisgutan sa Exodus o sa Numbers. So, dito kayo nila challenge po ni pag-review nato sa ato ang scriptures. Okay, sa ato ang pagbasa sa Biblia. Now, at our approach, the Lord drove out all the peoples, including the Amorites who dwelt in the land. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. Okay? So, tubag sa mga tao, natural. It's the same. Okay? Now, hold on to this, because the question of Joshua in the first reading will also somehow be the same. Uno ang tinanggid po sa pagtana o niya ni Jesus nagto sa Lucy ka mga apostoles. And what is the symbol of the 12 apostles? They represent the new Israel. And who was Joshua addressing in the first reading? The people of Israel. No? So, naanatay connection. Okay? So, indon na siya na pagpasito na. Okay, naanatay connection daan. And then, so, padayon ka. Okay? Padayon ka. Unsa may salmo responsoryo? Okay. Wala pa mo kapuli. O, naghapon ang response. Taste and see the goodness of the Lord. Pero ang salmo ang ipukosan karon is actually Psalm 34. No? No? So, naadihay mo check kung mao ba na ang response ko kasi nasayong ko. Ako lang dito. So, taste and see, no? Kung sa ganyan si Buano, nagangkama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. No? And I actually already emphasized, ato ang nagpahibugatan last time na ang taste ko ang pagtagamtam, no? In other words, okay, sabi ko kayo. Yung father is so, tagamtam. Nung ko mo ato kung sa ka-word na akong nagamit last time na negative. Kung tagamtam, positive man na. Tagamtam gani. Tagam. Tagam. Iba gamay rin impedensya, no? Matagam gani, ito din usap eh, matagam na. Pero tagamtam gani, is ato diya. Balik, is our savoring. Pero to see the goodness of the Lord, kung sa ito ang departing words last time, na dili lang ang pagtanaw. Kaya ang pagtanaw, unang ang sa kasinatian, na maoy mo himo, mo empower na to, no? Na maoy mo hatag na to kusog o kadasig, or sometimes boldness, to show what we have seen. No? Na ang ato din natagamtam, ato din nakita, ato usab din paambit. That is why there is a beautiful connection between to see and to show. No? To see or to watch, but it is to be shown also. Muna siya ang external or outward direction sa kasinatian nato. Hindi din kasinatian nato ato alang taguan. Ato ako na din ipaambit. Okay. So, now Psalm 34, verses 2 to 3, and then 16 to 21. Now, I will bless the Lord at all times. His praise shall always be in my mouth. My soul will glory in the Lord. Let the poor hear and be
blood. Now, nindot kayo ni siya nga pagkatagi. Kaya to bless the Lord, it's actually the same as to praise the Lord or to glorify the Lord. But to bless the Lord is to acknowledge na ang Ginoo, balaan. Now, what is the most important prayer that we can always use in understanding na ang ngalan sa Ginoo, balaan o siya pagkabalaanon? Ang amahanamo. O amahanamo, ananga sa mga langit, balaan o balaanon ang imong ngalan. Muna sa in-English, may nota nga, Our Father in heaven, holy be your name. Kung di man tawiman sa English, Our Father who art in heaven, praise be your name. Ano mo yung praise be your name na holy or hallowed man na? Muna kasi sa Cebuano, amahan mo na sa mga langit. Pagdayo ko ng imungalan, simpiat na nga. Kaya pagdayo is to praise man. And as I said earlier, Cebuano is a rich language. We have a word for bless. Blessed. Kung sa may blessed sa Cebuano, balaan. Kung ano mo gamit mo pagdayo na ang original na teksto sa Our Father is balaan man ang gamit. Modena. It comes to my mind. Sunod si Mana Mohon. No? Ako ang makita din na ang Our Father in Greek. Pero, written in Latin. Hindi mo nakabalitan na mabasa o Greek. Kaya muna na ito ang himuon ng pag-ambong. Ay, sunod na ninyo lang Our Father sa Greek, ha? O ako ang saan? Ako ang package na ako. Sunod si Mana. Hindi na masaron, pero at least it comes out now. Sige po, kita na sa ako ang slide yun. Ako na sa amin na ito, ipagsunod. Abot na rin ang panahon, no? So, blessing the Lord is acknowledging, no, that He is holy. Balaan. Ang pagdaig, ang pagbalaan, ang pagbulahan. Bulahan. Diba we use the word in the Hail Mary? Maghimaya ka Maria. Hindi ko gawin ang maghimaya. Kaya maghimaya has something to do with glory. Now, what did the angel Gabriel say to Mary? Hail, Ave. Now, what is hail or Ave? Pagmaya. So, ang insakto niya ang Hail Mary is pagmaya Maria, puno ka sa grasya. Nga naman na maghimaya ka Maria, sa English pa na glory. Glory man na maghimaya. Kung ano sa na nato isulti ang Himaya Santa Maria na, di ba? Kuwan mo na, Rosario, di ba, kanang 2nd or 4th study? Pero hindi na insakto ng maghimaya ka Maria. No? Kaya ang maghimaya ka Maria, kung atong i-translate is, glory, Holy Mary. Glory Mary. No? Hindi man glory ang gigamit sa anghin. Rejoice. So, sa may rejoice, pagmaya. Pagmaya, Maria. Puno ka sa grasya. No? Okay, anyway, daghan na kita kung ano ng bagay, no? Our Father of the Mary. Adla, daghan kita assignment. No? Anyway, muna gitawag nato ang mga side dish, mga kumutaon tayo ka, bili at putahe ay makita. Mga side dishes, okay? So, and then, the second verse is, I will glory in the Lord. So, human nato o pagbulahan sa Diyos, pagbalaan sa ngalan sa Diyos, sa Ginoo, ang ato ang kalag, magmaya, glory. Munigi, ato ang kanunay na mahinumduman sa awit sa mahal na Birhen Maria, na itawag o, Magnificat. Nagpakadako ang akong kalag sa Ginoo, o nagdayig ang akong kalag sa Ginoo. Nga naman na nagpakadako, tungkol kay, that is the meaning of Magnificat. Magnify. Diba? Okay, now let's move to verse 16 of the responsorial psalm. The eyes of the Lord are directed toward the righteous, and His ears toward their cry. Nagdili lang ang mata kung hindi ang dalungan usap. No? Importante kayo ng duha. Inoy sila na kung ang dalungan o ang ikon sa kalingalan ang specialization sa medicine, EENT. Ears, eyes, and mouth. Throat, nose, and throat. So, E. So, nakanungay, importante na naman, naapon sa ulo. Naapon sa ulo ka na, di ba? So, imunan na dahil, meaning to say,
focus on the Lord. Focus. And the Lord also is focused on us. And then the Lord's face, again, the Lord's face is against evildoers to wipe out their memory from the earth. No? Iman-anin na itong maayo. And then the righteous cry out, the Lord hears, and He rescues them from all their afflictions. And then, the Lord is close to the brokenhearted, save those whose spirit is crushed. Psalm 51. No? Ginoo, no? Nakasala ko kanimo ang akong kasing-kasing, di ba kanang, it's a very beautiful prayer for mercy, no? Being crushed because of the afflictions. And then, many are the troubles of the righteous. Connected na ni sa ato ang collect sa atong opening prayer. Na sa atong pagpaningkamot, hindi sa kalibutan, pagpaningay-sikay, we are facing so many troubles as well. That's why we ask in the opening prayer, make us focus on you, O Lord. No? Okay, and then, but the Lord delivers him from them all. He watches over all his bones. Iihap ang atong kabubugan. Not one of them shall be broken. Kabalo ba mga kining katapusan na verse sa responsorial psalm? Mao ni ang nahitabo ni atong gilansang sa cross ng atong Ginoo. Nga katong paghuman niya o amahan ko sa inyong mga kamot, itungyan ko ang akong espiritu. Kasi nitabo sa Ginoo ato, namatay na siya. Kunya pagkabantay sa mga Roman soldiers na patay na ang aron tan-awon mo binuod gyud ay mapatay. No? So ilang gitanaw tong duha nga naa sa kilid ni Jesus. Kinsa man tong duha nga naa sa kilid ni Jesus? Oy, wala ko'y ngalan, oy. Wala ko'y ngalan. Pero, ang atong tradisyon, pinaagi sa Latin reading sa 5th or something, somewhere in century, gihatagan na siya distinction. Karon kay ang ilang description ana, ang usa diha sa iyang wala ug ang usa diha sa iyang tuo. Kunya sa Latin in a related language, ang naa sa wala itawag na estas. Espanyol izquierda. So kanang estas hindi ra nila ngalan o sila maili actually. Pero estas means the one on his right. Kunya ang the one on his left kinsa man? Si Desmas. O Demas, naa sa iyang tuo. Actually, kung nakuha ng inyong reason, ang kanang naa sa tuo ang iyang ngalan is Dexter. O kanang, kasi medicine, di ba? Ano ba nang itawag ng dextrose? Kaya ano ba na sa tuo magamot, di ba? Nahiskot ko ang last night, kaya. No? So, si Estas o si Demas. Pero, pag-adto nila sa mga sundalo, na ang usa sa wala o ang usa sa tuo patay na, ang sa may langhihimo, gibalik ang ilang tiil. Aron, gusto po itong kamatay. Pero pag-adto nila sa Ginoo, patay naman. So wala, balia ang ilang tiil. And the text in that particular passion narrative says, in order to fulfill that one of his bones shall not be broken. That is actually referring to Psalm 34 verse 21. Pero kung sa may gihimo, wala naman balian yung tiil. Iduslang ang iyang kilid. No? Kinsa may nagdugsa? Kaya mag-insa siya. Wala kihapon kayo naman. Pero nailahan siya sa tradisyon kasi Longinos. Anong Longinos man? Longinos is a Latin word which means spear. Siya nga nagdala sa moong sinugsak. Kung sa'y spear sa Binisaya? Bangkaw. O bangkaw. So siya si bangkaw. So what to say ngalan? Pero nailan siya nga. Pero he was a centurion. And then he was the one in the Gospel of Mark na mao'y nagmantala na indeed he is the Son of God. Muna nga, kana si Longinos, ako kayo nagpapil sa usa sa mga kasaulugan. Asa na rin na sa Pilipinas, Balindugi na. Kanang na ay kasaulugan sa mga Moriones. Okay, katong
Pablo Silongginos, tungkol kay Ginoo man siya sa Ginoo, ginutos po to siya sa ilang mga kaubang sundalo sa kaya. Sa Tondo pa rin, Moriones. Tondo Moriones. Yeah. So muna siya ang connection na nagdaghan kitag mga kasaulugan na biblical connections, pero nobody cared to ask ang no? Sunod lang na kayo, kabalunin mo. Okay, sir. That's the last point of the responsorial son. Anyway, padayon ta. So, daghan kitang nisgutan, no? I hope you can remember all these things. Okay. Now, sa second reading, muna akong giingon sa pagsugod nato na not all the time that the second reading fits very well with the first reading and the responsorial psalm. Muna nga, ang nindot yung kaayo connection tanawon is first reading, the responsorial psalm, tuwag na siya sa first reading, kunya, crossover na siya sa gospel. Pero usahay ang second reading, medyo dili takaw kaayo, pero nakihapoy kahulugan. Kaya nga naman, kung atong basahon ang second reading ng Domingo o maabot, it is about husbands and wives. Okay? No? So, muna ang usa sa mga optional basahon na pilion during weddings. Okay? So, let's read the text. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. At least the beginning is a very beautiful exhortation. Pahimangno o pagtulunan. Now, wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself, the Savior of the body. No? So, medyo lahi-lahi nga puntaliya ang ipatagang pagtagal sa second reading. Now, as the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her, to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word. Dito na kayo no? Iyang gihalad ang iyang paugalingon aron sa pag-sakto sa pagbalaan sa simbahan. Kaya ang relationship between church and the Christ and the church is bridegroom and the bride. No? To sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present him to himself, the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. No? Aron siya mahimong balaan o walay bulig. Okay? And also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of His body. Okay? Tungod kay kita mga sakop sa iyang lawas. And then here comes now a quotation from Genesis chapter 1. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. And St. Paul concludes by saying, this is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. No? So, gihimo nga sukaranan sa paglarawan sa kabalaan sa maong panaghiugsa diha sa kaminyoon, ang maong template, ang maong gitawag natong hawanan, diin ang simbahan na asawa ni Kristo, no? Adunay na hinungdan usab ka papel diha alang sa iyang mga sako. And this will take another session for us. Okay? Kaya kung maghisgutan ni medyo makalayo na gamay, pero ang atong tan-awon nini is because of Christ's suffering, sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon. No? And this is the point that we have already discussed. Pila na kasi manang tulo? No? When we started to read the Gospel of John, na supplement sa Gospel of Mark. And by the way, next
next Sunday, mubalik na ta sa Mark. No? So, bubiyan na kami dyan kung gabi una. No? So, sunod simana, mubalik na ta sa Evangelio ni San Marcos. Okay? So, muna siya punto. Aron akong makita ang bulog, no? The flow of our reflections and discussions, and sometimes also challenges that are parsed. Tipikog tipaka sa ato ang pagtuon, sa atong pagpamati sa pulong sa Diyos. Even kay ganina, before ko ani kaya ako makita diya sa ato ang GC, ingat si Brother, correct ka dyan, Brother. Salamat Ginoo may mong ipahulong ang ulan aron kami makapamati sa pulong sa Diyos. Even kayo, and I'm so glad we are here tonight. So, palayo na ta. Ato na ta sa main dish. Okay? So, ganina, nagkuhan na sa mga kuhan pa man to, antipasto ka ng So, nana ta sa main dish karon ng atong Evangelio, Juan, Kapitulo 6, versikulo 60 at isa sa 69. Now, nindot usab ni natanawon kay para makumpleto na to ang larawan, naabay na po importante nga ipakita, ipadayan ang versikulo 70 o 71. Ato alam ng hisgutan, no? Para dili mapuwaki ang ato ang pagtanaw sa katapusan na yugto sa Evangelio ni San Juan, Kapitulo 6. No? So we started at the beginning of the Gospel of John chapter 6. Karon nga ta sa katapusan. No? So ingon-ani ang pagbahin aron mapasayon nato ang pagpahilungan sa mensahe o sa mga pagtulunan at the same time recall, pagbalik lantaw aron na ingon-ana man din ang sistema sa pagpanudlo. Ilabi na sa unang panahon nga wala pa'y suwatanan. No? Balik-balikon din nga para masinsil sa alimpatakan. Muna ito para masinsil sa atong una-una kung sa kasintasin. So, adunay dito ka mga bahin ang atong Ebanghelyo. No? Kanya, timan ini, usahay diya sa mga gitawag natong outline o kung sa pagbahid-bahid ang mga bersikulo, pananglitan o adunay 5 kabahin na ato na siya tumang-tumang o kasing-kasing. So kung 5 kabuk ang mga bahin, kung sa may tunga sa 5? 8. Karon kailangan may 7, ang tungaan na 4. No? Sa versikulo 64. Okay? So unsa man ang versikulo 64, naa na siya nindot kayo nga pahayag diha ato ana makita ro, no? So unang bahin verse 60. Dayon ikaduha 61 and 62. And then 63, no, then 64, then 65, 66 and 67, and then 68 and 69. So muna ato ang tanaw. A little comment on verses 70 and 71 na mao'y katapusan na mga tubling o versikulo sa John chapter 6. So, ato ta sa versikulo 60. Kung sino hindi sayang 60 gani? Kanuman. Kanang 60 ha, Espanyol na. O, kanuman. Kanang 60, in English yun na. Pero kanang kanuman, talagsara rin na nato ganito, no? Ilan na may edad yun? Ay, kanuman ako matuin na 60. Okay, now, then many of his disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" No? So many, daghan, and the expression many or daghan means all. No? That is a Semitic expression meaning all. So dili lang din pila nga daghan o daghan, tanan yun ay react. No? Ang iyang mga tinunan, pagkadungog nila sa diingon ni Jesus. Kung sa may diingon ni Jesus, among other things, kung inyong mahinumduman for the last 3 or 2 Fridays, I am the bread of life. The bread that I am giving is my flesh. Okay? And then, appeal pag yun ang blood as a drink. No? And who reacted? Who reacted vehemently? Inciting react? Ang mga Hudiyo.
The Jews, kung sa ganito ng description, they are the ones na maoy kanunay mo al kontra ni Jesus. No, it's not the Jewish people as a whole, but the authorities. Itong mga nagsingaling biro o mga marites ni Jesus. No? But now in this verse, kinsa may react ang iyang mga tinunan. So, to describe, to distinguish those Jews, the Jews, in quotation marks, karon many of his disciples, if not all of his disciples, and then ingon sila, this saying is hard. Who can accept it? Parehas na dihapon sa reaction sa mga Hudyo, the Jews, katong in quotation marks. So, kini diay nga bersikulo is, coming after the conclusive verse 59, itong katapusan na itong diskutan last week, no longer belongs to the discourse of the bread of life. Naan niya siya sa gawas sa maong itawag na ito hawanan sa pakipulong ni Jesus discourse. Nanuman, kining maong versikulo karon ng versikulo 60, nag-hisgot ni sa general reaction sa ipamulong ni Jesus sulod sa sinagoga. No? So, this no longer belongs to the discourse happening in the synagogue at Capernaum. But this verse speaks of the reaction that Jesus' discourse prompted. No? Imunana biya na human sa diskurso, ang mga reaction dili mahitabo during that particular time only and even after. Muna ka nangitan sa Facebook, mag-post ka karon. Ang reaction nili arong adlaw, kay ugma makita mo gihapon na. Kanang ka sa pag-ugma, ang ugma magpadayon. So this is actually something like that. It's a chain reaction. Now, unsa may nakapa-aghap meaning maong reaction? Na mo itong yung insulting. And this time around, meaning mo gayuna, it is happening especially among his disciples. And when we say disciples, muna ang mga tao na kanunay na nagsunod-sunod niya, na doon niya. It's the circle of those who follow him. No? So disciple meaning sunod. Okay? Disipulo, mga estudyante. Okay? Because later on, we will be confronted with the term apostle. Okay? So, sa may kalainan sa disciple o sa apostle? Disciple is follower. Apostle is being sent. Okay? Unya, na ay particular number 12. No? Okay? Di ba, release ko kanina? Representing the 12 tribes. Pero not only 12 are called apostles na naman. Outside the 12, Paul and Barnabas are also called apostles. No? So, hindi lang ingon, hindi ta limitado sa 12 lamang apostoles. Pero ang nindot na ito na huktan na pagsabot is, disipulo gani ang isgutan, nagsulod, nagtuon. No? Pero kung apostol gani, apostoles, pinadala. Na kung sa may direksyon, ang sa may relasyon aning duha, na sa hindi pa ka ipadala, usulod usap ka. Hindi pa ka ipadala kung wag kayo ng katunan. So naasal sa tayo ng katunan o sa tayo ipadala. So kung mukatuon gani ka, mag-expect din ka na ipadala ka. Kaya di katuon mo ka. No? So, hindi ko nga, sige na tao, sunod-sunod, we also have to do our part. Okay, karon, kamuniti, kita din karon, disipulo. Pag kumana ito ani, kaya naamay mga hagin, hindi ko apostol. So, take note of that. Beautiful dynamics. Okay. Anyway, let's continue. Now, among his disciples is the wider circle of people who have joined him as pupils and followed him. No? Pero sa kadaghan usab sa nagsunod ni Jesus, mas labaw pang daghan ang mga tao nga namumpunsisok every now and then. Ilang nga, di ba, when we discussed on the Gospel of Mark, di ba, Jesus' popularity grew, di ba? Yan layo na unsyaminan to, kung ato niya Nazaret, kay ang iyang kaugalingong katagilongson, hikon mo siya, pero kinsa ba na nahimong popular ato?
ang mga tinunan. Kaya nga naman, ipadala man niya iyang tinunan. So, according to the Gospel of Mark, Jesus regained his popularity in such a way. So, daghan kayo yung sunod niya. Daghan po lang nagkonsisok, which we sometimes call the crowds. Kunya, naapoy, pipila po ng mga tao, kanunay yun na mag-usisa katong mga the Jews, the scribes and the Pharisees, sometimes considering also the Sadducees, katong mga react, mga why believe. Mawya na expression natin why believe, why sabi, in other words, why pagtuho. Is that a very direct application? Wala na. Kung huwag kayo bilhin siya sa katawa, huwag kayo pagtuo. Okay, so we're talking about faith now. So what is the point of the discourse? The discourse was not only misunderstood by the Jews, in quotation marks, but also formed a turning point for many of his followers. And if we use the Semitic expression of many, meaning to say all, dili lang daghan o dili tanan. Kung may mutang tanan, natural, expected na apil na po ng blessing. Ganong miingon man kung apil po ng blessing. Like towards the end, Jesus will be asking that well. There was a special question with him. Okay, so, with what they said, ini gisulti sa iyang mga tinunan, the disciples, they were actually not rebelling against what Jesus said. No? Kaya ito lang, magsunod ko sila. Rebel din sila. Kaya sabay nag-rebel, katong mga the Jews. Pero sila, nagsunod man kang Jesus. Pero unsa may nakapabugnaw nila in such a way. Unsa may nakapahuy-huy sa ilang abaga. Mauni ang rason. They were not rebelling against what Jesus said. Because in the first place, they were students. But what made them, or what discouraged them? Because they heard about the offensiveness of his words, that his being the Messiah, or the teacher, will be, salvation na siya. No? It comes from the idea that their salvation should be bound up with his self-offering into death. So maunay tinuod nga rason nanon nagbagulbul sila. No? Namati sila sa Ginoo. Dili sila pareha sa mga Hudiyo nga kanunay mo al-kontra. Pero pag-abot sa punto nga maingon si Jesus, no? Na adunay mahinungdanon na koneksyon diha sa iyang paghalad sa iyang pagbalimon dito sa cross. Munay nakaba-discourage. Okay. So, in other words, when it comes to the passion, the death, and the resurrection of the Lord, no? Ana diha makita ang tatag. Okay? So, muna niya nahitabo ron, no? So, the offensiveness of his word certainly derived not from the fact that they had to accept him as the one sent by God from heaven. No? Ilan na nang nadawat. Pero ang dili nila madawat na siya maghalad sa iyong kawalingon nato sa cross. Okay? Now, which reminds us of a very familiar episode in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. No? Reminds us of Peter, no? Lord, ikaw ang Messias. And then Jesus said, but the Messiah will go to Jerusalem, will be persecuted, will be killed, and on the third day he will rise again. Kung sa may reaction ni Pedro, simba mo Lord. Di na may kabulod. Ikaw mo ang Messias. No? But then this is now the same dynamics. No? So let's move down. No? So kitang versikulo 60, nindot kayo ni nga pagkahilo na katong mga pagtulong na Jesus, nagdumog sa iyang mga tinunan, pero naasad sila ilang kaugalingon na mga reaksyon. And that reaction led to murmuring. No? Muna hitabo, that is in verse 61 and 62 na. No? Muna hiingon. Okay. So, since Jesus knew that his disciples were murmuring about this,
Now, unsa gani ito ng significance sa murmuring sa ato nang nahisgutan? Muni ang reflective naglarawan sa di sa nahitabo sa katawhan sa Israel sa ilang pagpanaw sa kamangawan, sa ilang paglibod sulod sa 40 na tuig. They were constantly murmuring against God through Moses. No? Murmuring, grumbling. Unya, kanalawang murmuring will lead to quarreling. Muna nahitabo sa mga Hudyo, the Jews, katulad quotation marks. Ang una nilang reaction sa pagtulungan ni Jesus, they murmur. And then last week, kung sa'yo nahitabo after the murmur, they quarrel. Nung anak nang nahitabo sa atong kinabuhi, no? Na, kung sinabi ka bagulbot, badungkan ka sa uban, kung sa may ipito, away, lalis. No? So, tinuod ba yan na? No? Tinuod yun, no? True or true? Our choice. Okay. So, these disciples knew, Jesus knew that his disciples were murmuring about this. And he said to them, does this shock you? And in verse 62, what if you see the Son of Man ascending to where he was before? Nindun kayo ni nga paglarawan kay Jesus is already talking about ascending and descending. No? So descending meaning to say, sa iyang pagpakatao, and then ascending is also talking about, in the far context, sa layo-layo na pagpanlantaw, about his ascension to heaven. Pero ascended is also connected with his exaltation on the cross. Sa iyang pag-isa niya sa cross. So, atong unahong pagtanaw ang verse 61. Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, does this shock you? Okay. Sa pipila ka mabahin sa ibang mga Ebanghelyo, daghan galing magbagulbol, ibutang kayo na, and Jesus knew it. No? Imagine, nagabalo si Jesus. So, muna usa sa mga paagi nga Jesus is God. He knows, even in the grumblings of the heart. Dahil wala naman yung Ginoo, di ba? Kung anak din ang Diyos. So Jesus knew. So knowing in himself. Now this is a synetic expression, meaning that Jesus not only knew what people were thinking, but also that he was aware of the offensive nature of his words. Muna nindun kayo nga pagkahiluna. Kabalo ni ay siya na offensive at iyang pulong. Kabalo po siya kung sa'yo reaction. Pero gano'n yung matungkihin mo. Kung sabay ko sa unang puntong ato ang tanawon ko, diha sa aspect ko sa atong pagtuo, dili kompleto ang pagtuo kung walay pagsulay. It's not something that you receive easily and you just receive. No, anak lang. When we profess our faith, the complete picture is naadjong pulong sa atong pagtuo. And this is the very experience of the disciples themselves. Imagine siguro na sa sunod-sunod ni Jesus. Hindi puntuhan na untog sila. Kanang untog, itagalog na. Saan may binisaya untog? Napakong. Napakong. Tayog. Tayog. Okay. So, naumod. Okay. Kanong naumod man, actually, this is a very beautiful word. Kanong naumod. Kay naglakaw, napandol, napandol, kay nasangit. Maunay meaning sa scandal. Scandal is to become a block, a stumbling block. No? So, di ka kabalo mo sulog sa imong sandal, mas scandal ka. Matakimpo ka. Okay, so ako ra nang duwa sa pulong ang mga inyong hinumduman. Okay. So, it is an expression that is so significant. And so the murmuring or grumbling, muna gihimo sa mga Hudyo, di ba? That's the first reaction. But then the words of Jesus, does this shock you?
Okay? It also means taking offense or causing to stumble. Okay, causing to stumble, which is the meaning of scandal. In Greek, it is called scandalon. No? Or making someone fall. Okay? Muna, nag-iinan niya si Pedro in the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, get behind me, Satan. Anong get behind me? Eh, wala ka sa tubangan, dagang kapandol. No? Pero ang old translation, anak ay, get out of my sight, ahawa. Sama sa akong kanunay ng inunon, kung tinuod pagduduan, si Pedro ako. Wala na San Pedro na nagsunod Jesus, get out of my sight, bro. Pero, naa sa pulo nga, Satan. Eh, unsa man ang Satan di ay sa Hebreo nga pinulungan. With a small s, ha, dili ng capital S. Kanang Satan or Satan sa Hebreo or Hasatan means obstacle, babag. No? So, babag. Muna siya tuod. Murang tuod. Kung hindi mo mabantayan, mapandol. Makapandol. So, muna yung pasabag sa scandal. Now, this is a very important expression na mabalik-balik or recurring in the New Testament in connection with the humanly unacceptable road that Jesus had to go, ending in his death on the cross. That's why it's called a scandal. So, does this shock you? In other words, are you also scandalized? Okay, sabi ni Bisaya ba? Unsa man? Napandun sa diay mo. Meaning to say, na ay epekto. Kaya napandun naman. Wakan katarong og lakaw. No? Pinausapon, di po lingon nga wa sila kapamati, kaya namati man. Siguro may ngon nga, do you not understand this? Okay. Ang bulong na ba nga understand? One of the words there, a coin word man is to stand. Kanyang madagma ka, wala ka nag-iman. Madagma gani ka, kung baka so wala ka nag-stand. Wala ka naka-understand. Muna play on words, but it speaks a lot to us. Okay. So, ang larawan na ipahayag ni Jesus at yung padulong sa paghabad sa iyang kinabuhi natin sa cross. Kung mauni ang rason na nagpagudbog ang iyang mga tinunan. Now, verse 62. What if you see the Son of Man ascending to where he was before? Now, before we go to that interesting description, dihan sa pagsugod sa Ebanghelyo ni San Juan in chapter 1, duha ka sets of disciples ang unang bitawang ni Jesus, ang sunod ni Jesus. Ang una si Andres. Si Andrew, igsuo ni Pedro nga, sa unang siya ay disipulo siya ni John the Baptizer. Pero pagkakita niya ni Jesus, kaniingon man si John nga, behold the Lamb of God, nisunod siya ni Jesus. Unya, pagkahuman ni Ana, niadto siya sa igsuo na si Pedro. Ingon siya, nakita na mo ang ingon sa kasulatan. Muna yung first set. Ang ikaduha na set, isa man, si Philip o si Nathanael o si Bartholomew. Unsa may nahitabo, si Philip na nagsunod na ni Jesus, iyang gigato si Nathanael. No? Nakita mo ang isulat sa kasulatan, yun si Bartholomew o si Nathanael. What good comes from Galilee? And then, tinuod siya ni Jesus, tingnan siya nga, mauni tinuod ni nga Israelita. Nga, nanong ingon mo ka na tinuod niya nga, before you come here, before you came here, you were sitting under the fig tree, and you were praying. Pero unsa kay kumon na kanunay nga pangutana nga gumunhap sa mga Israelita. Kadto larawan diha sa Genesis 25, may tungod kang hapon na nakakita siya sa stairway to heaven. And the stairway to heaven, of course, muto ng ingon ni Jesus, what if, but behold, you will see the Son of Man upon whom the angels are ascending and descending.
So sama ni siya na larawan na gigamit din no? So what if you will see the Son of Man ascending to where He was before? Now this follow-up question, verse 62, is to confront His apostate disciples. So the quotation mark ng apostate. Kung sa may po, masabot ng apostate, wala na nagsunod, wala na ito, o bibiyak, kasi tawag ano sa Bisaya? Wala na, hindi wala sa Tagalog pa. Pero imagine ninyo ha, doon na tayo ang apostle o na apostate. No? Okay, doon mo dahil sa apostate. Okay, so, okay. Unsa ba iyang gigamit nini in order to make them realize na imunali na mo na sunod mo na mo na mo na lang na ang ipit ko, mo na lang na inuntubag gayon. Because their reaction by grumbling was a premature reaction. But they have to face the consequence, the serious consequences of their reaction based purely on a human standard. Sama sa mga Hudiyo na mauusap ang gigamit na argumento. No? So, sa ako nag-inom ganina, ascent here. Now, what if you will see the Son of Man ascending? The word ascent is not about His ascension, not immediately. It will later on be referring to His ascension into heaven. Ang Ebanghelyo ni San Juan, walay detalye sa ascension of the Lord. Ang detalye mao sa Marcos, Mateo, and si Lucas. Okay. Pero it's part of the Gospel of John. But what is this ascent all about? It's about His exaltation. No? What's the meaning of meaning sa word ng exaltation? Alta. Alta is high up. No? So alta sa syudad, di ba? Alta sa syudad. So exaltation here is referring to what chapter 3 verse 14 describes or image ipinagkalarawan. No? That just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man must also be lifted up on the cross. So it's about His crucifixion. At ikog kaayo ni Jesus ang pagpagulbol sa iyang mga tinunan. Because the real reason why they were grumbling or they were murmuring is they cannot accept that Jesus had to undergo this. His passion and death on the cross. The passion and death. Translation sa si Juan Isal. Ang iyang pag-antos abiktado din mo, ulitan mo aware. Ang iyang pag-antos o pagpakamatay. Sayop ng pagpakamatay. Pagpakamatay is suicide, ha? O wala nang pakamatay ang Ginoo. Sa iyang pag-antos o kamatayon, dili pagpakamatay. Ayun ang pagpakamatay yun. Kung sa mga umato ng ubalong, Jesus, passion, and suicide on the cross. Ako yawa eh. O diyan ang suicide ang Ginoo. Iyang gihalad na gawas nun o kinasing-kasing iyang ginabuhi. O mauni, tinugdan o rason na no, nagbabot-bot ang iyang mga tinunan. Now, pamutana, apil po ang Lucy at Gabriel. Let us see. Okay, let's move down. Verse 63. Okay. So, niingon dahil si Jesus, it is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. So, ang main topic meaning part 3, verse 63 is about the contrast between the spirit and the flesh. And this brings us back again to chapter 3 of John. Katong ilaha conversation ni Nicodemus. Katong na ay controversial na terminology nga born again. No? Na makikapitalize sa mga born against. Okay, anyway. No? So here, unsa may importante nga punto, that the Spirit is from God, therefore, or thus, it is life-giving for whoever believes. Now, nota bene, to be noted very well, the expression flesh in this verse
is not the flesh being referred to earlier when Jesus was talking about his flesh as real food and blood as real drink. Dili di mao ang flesh. Okay? This present in the descent of the Son of Man, ang iyang pagpakatao. Okay? Kung ang pulong nahimong tao. O ipuyong ubad kanatag. That is John chapter 1 verse verse 14. O biya ka sa akong Angelos, no? Pero ang nindot ang translation is kung ang pulong nahimong unod, nahimong tao, o dili ipuyo. O mi dili. Uban, or the beautiful expression is in English, he pitched his tent among us. The tent is, he journeyed with us. Recalling the 40 years in the wilderness. No? So ang tent, ang tabernacle, o ang booth, that's why, the same meaning. Pumaya ng atong tabernacle sa atong simbahan, that's the presence of God. So, una, the Word became flesh and pitched his tent among us, and he dwelt among us. Mipuyo siya uban kanato. Pero ang atong pagpuyo, dili man permanente, panaw man. So he also journeyed with us. No? So dili na mao ang flesh na disputan diyan ni Jesus. Nanuman, this flesh is actually, okay, let's read that. The flesh being referred to earlier when Jesus was talking about his flesh as real food and his blood real drink. Present in the descent of the Son of Man, ang iyang pagpakatao, and the one that must be lifted up on the cross and enter into death. So flesh diha ang punto is ang iyang pagkatao. But kining flesh na diskutan sa verse 63 is the natural person, ang pagkatawhanon with its reflections and powerlessness. Katong reaction, nanuman nga nagbabot-bot ang mga Hudiyo, nanuman nga nagbabot-bot ron ang mga tinunan ni Jesus, because they are practically overtaken by the human side. And what is the human side? It cannot hear the word. And yung kayo na expression, it doesn't mean na wala sila kadungog. Nakadungog sila, pero wala silang kasabot. No? Pamati mo, kana bindot kayo na punto. May kung gani ka na paminaw rawon mo, tendency ana, mula po sa bikas dalong lang, ay paminaw na. Pero mamati gani, matiglong na, ay asam na pagbati, kasi. So it is the heart that really listens. Muna ang Cebuano ka pinuno nga, nakapag-inindot anak, patalinghog. Patalinghogin kami Ginoo, nabuyo kami kanino. Asam na gikan ng patalinghog? Gikan na sa pulong nga, hulog. Gikan sa dalunggan, makighulog sa kasing-kasing. Una, pamati ka mo. In other words, understand. They cannot hear the word, they cannot understand the word actually. Okay? So, nakadungog sila. Nakadungog. Pero wala sila kabati. Wala sila kasabot. Muna ka nang reklamo. Eh, wang pagani kabot, binis kasing-kasing, hindi nila kutog, muna ka nagreklamo. Nag-crumble. Something like gargle. Eh, wala kadayon sa ilawom, wala natulon. Di ba mo yan itong expression? Magkaon ta, kinahanglan atong usapon, aron, maton. Pero ano, ayuhan ko itong usap, kay basig matukan. Okay. Pero nindot ng matukan kay at least buhay. Diba? Hindi ko ka, maka-realize mo ka. Okay, that's the first one. The human or the natural person takes offense at it. May skandalo. No? And then, this is the third step. Kung ano di ay yung proseso sa unbelief, magsugod sa dili pagkasabot. O
Kunya dayon, kay wag man kasabot, take offense, ma-iskandalo. And then it ends up into unbelief. No? So, dili na direksyon ng unbelief. Naaday struggle. So, kung yun ang paghatag nato sa proseso, there is an antidote na itambal ni ay. Na kung dili na ito masaktan, no? Kinahanglan makita kitang paati ano ang masaktan. Dili na maingon nga, mo na to. Yung usahay mo ba, kinsa may imong nadunggan, ana. Nakasabot ba ka sa ilang bisulti? No? So, wag nakasabot, pangita o second opinion. Anong tamang tuntulan? Kaya kung dili na nato buhaton, nainlain na musulti, ay kay, wag naman kaniya, di na ito maminaw niya. Sirado na. And once you are already closed, muna na yung musulti. That's the process or dynamics of unbelief or unfaith. No? Ang kinahanglan di ay na pamation, sabton, at the same time, dawaton ang mga challenges o hagit. And Jesus is just doing that. Gikan pa sa ato ang pagsugod o isgot sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6. No? Jesus is actually cultivating. No? And this is presented, ipakita, ipanayan ni sa mga nagkanainlain ng mga reaksyon. And ang linugdangan is walay pagtuo kung dili masabtan. Malumos ta kay dili matungkad. Pero makatungkad ta, auto na tas ilalom. Pero basta tayo kung iingon last time or the other time, when you go into the rock bottom, you are in touch with the rock who is the Lord Jesus. Ana na atong pagtuo. We are tried. Okay, so muna ang proseso. That's verse 63. Okay. Now we are now on verse 64. Okay. Unsa ganito ito nga sa pito? Okay, 64. Muna niya ang isulti diha. But there are some of you who do not believe. Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray Him. Anong naman din na siya sa tumatunga ni ining maong itawag nato o basahon, ining langkob sa mga bersikulo. May importante sa kaayo. It is actually a way of presenting now two sides of the coin about how the disciples, the apostles of Jesus would be responding. This will lead us to Peter's confession later on. Pero dinhi, di ba, ihisgutan na, kinsa man rin, and the one who would betray Him, kinsa nga din? Si Judas. So, apil gihapon siya sa larawan. Okay? So, here in this verse 64, it is a direct application of the contrasting alternatives of verse 63. Alternatives is option. Pagpilian sa mga dungog niya. Now, to the break that now is becoming manifest among the disciples, na iyang mga tinunan usab na okay gayon na the break. So, the flesh now asserts itself as unbelief. Ang tawhanon na kinaiya, na sige lang kung bagot-bagot, walay pagsabot, that takes offense at the living power of Jesus' words as Spirit. Now, Jesus says later on, some of you, okay, what is the meaning of some of you who do not believe? Okay, so, this is not meant as a direct portrayal of the state of affairs, but a revealing description of what was beginning to manifest itself among the disciples. Nang ilang ipakita din ang dynamics, ang reaction sa mga tinunan. Some of you. No? Pero kung atong gamiton ang Semitic, some man, dili man many. No, klaro na niya siya pipila. Di man many. No, kaya mingon siya, many of you. All of you are not believing. Pero some of you, nagkagamay ang focus. And then, isundan pag yun of the one who is going to betray Him. No? So, kung pasabot ani nga, the unbelief
is considered a fundamental inability, ang dili makabuhat, no? Dili makahimo, and then effectively masundan sa refusal to accept Jesus as He is. So inability to accept Jesus, refusal to accept Jesus as He is. Kung saan may pasabot namin Jesus as He is? Jesus sa iyang kinatibukan na misyon, na kompleto ang larawan diha sa iyang paghalag usab sa iyang ginabuhi dito sa cross. Dili kompleto si Jesus kung wala ang cross. No, naay popular na saying na we are preaching not a Christless cross nor a crossless Christ. No, dili Kristo nga walay cross, dili pod cross nga walay Kristo. Magkuyog yun ang duha. And that is the main picture. That is the main truth. Na mao ni epekto sa dili makadawat ni ana og ang sa mobalibad, unbelief or unfaith. And they are those who indeed followed Him. Dinisunod niya. They were impressed by His words and works. Nakita ko din sila, sinabi ko, dito sila pagpakaon ni Jesus sa katawan. And these are also the people in the sense that had begun to believe Him, na nagsugod na sila o pagtuo. Pero, what bothered or what blocked them, o say nakababag, mao ang kamatuuran, no, about the offense of the cross. Muna'y babag, maunay cross nila. Ang cross nila, mao ang cross. In other words, nabutang sila sa usa ka crossroad. Muhimo sila og desisyon. Okay? Pero mihimo na sila desisyon. Kay many did not follow Him. Unsay atong mahinumduman sa first reading? Mao na sulti ni Joshua. He put the people in a crossroad. He wanted the people to make a decision. But my family, we will serve the Lord. But what did the people say? No, we also have to serve the Lord for. No? So, paano ni karon? The same thing with His disciples. No? So, the faith had to suffer shipwreck. Hindi kayo nagamit sa author ng shipwreck. Kung saan kayo masama ng shipwreck? O, palunod. No? Palunod. Murag si Pedro ba? Nagkakaustong dito na. I-conclude. Because of their inability to overcome the offense at the cross. Di sila makadawat sa cross. Usahay mo biya ni kanunay na itong ipamalandong na kining atong panahon karon mahilig kayo ka sa mga instant. Sayon. Yung kape, instant. Gusto. Yung kaong noodles, instant. Gusto sayon. Dili na gamit pa nung itong pagluto ba? Dawat na lang tag-review. Usahay ang pagtuo sa maapitado. Kaya ganahan na mo dawat ka ng padawat nato. But faith is not complete without its challenges, diba? Ato na discutan ganina. So, Jesus knew from the beginning, mo ni ang gitawag nga, ang kahibalo ni Jesus sa katawhan o ang outcome sa iyang ginabuhi. Meaning to say, Jesus is conscious about what He is talking about. Pero, He was using this in order also to make the followers realize na mo ni inyong gisunod. And so it is now time to make a decision. No? Okay. Ready for verse 65. For your convenience, it's already time, 9 o'clock. Anyway, mo man atong So, verse 65, and He said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." Now this recalls the expression drawn by the Father. In other words, this is a beautiful explanation here. Faith is described as coming to me. What is the meaning? This does not lie within the domain of the flesh. Kaya ang pagkatawhanon adunay iyang kaugalingon nga react yun. It is only possible as a gift from God. That's why faith is a gift. Namely,
being taught by God, and being born of God, or born from above. The discourse, the conversation of Jesus with Nicodemus. No? Mataw pag-usap, born again. Okay? By saying this, Jesus does not separate faith from His own words, which call people to believe and confront. Pagtuo o ang sa may confront sa Binisaya. Pag-atubang, confront. To confront them with the need to make a decision. Na ang pagtuo ni ay is also, apart from being a gift of God, a gift from God, we also have to make a decision. No? So, mauna siya. It is being offered to us, but we have to make a decision. Now, but when a person obeys his summons, the call, that happens not on account of the person's reflections and wisdom, but on account of the power of the Word itself, which draws that person and overcomes his or her powerlessness. No? Kanang usahay nga langawan atong gamiton, kanang magnet ba? O kanang mga iron materials, o makahimo pala na sila og design na dili sila magpasuyo sa magnet. Kung sa'yo dili sa yan magnet? Bato wala ni kinahanglan makatubag mo right there and then mo yan ako ang dibusog sa paninyo. Bato wala ni sa gugma ng magnet. Kung makareklamo pa lang na kanang lansang, makita siyang magnet, di ko bato mo yun. Huwag siya mahimo. So yung din siya sa magnet. No? So inunahan ako ng pagtuo. It's not only us. We are being drawn by the Father. That's why faith is a gift. But we have to make a decision. Dahil kung sa lansang, pwede magkamunong mag-decide na, pwede ako So, does that make sense to you? Okay. Ito ang yan ang panalaman. Happy na kamahuman. Okay, verses 66 to 67. As a result of this, many of His disciples returned to their former way of life and no longer accompanied Him. So, dili na sila disciple. Ewan naman siya mo, sila mo kuyo. No? Tiwala na, mas Tagalog pa. And verse 67, Jesus then said to the 12, do you also want to leave? I think ang lindot na nakutana. No? Okay, verse 66, as a result, or after this, or from then on, this is an expression marking the moment of an important break among Jesus' disciples that resulted in many of His followers no longer staying with Him. Wakan koyo niya. No? So, mauni ang tragic end, or ang itawag na ito, anti-climactic ni siya kay unong naman rin siya na punto towards the end na. Pero, it also goes with the flow. No? Na, we're going to the closing part, and then these disciples are not anymore part. It's a happening. Ang lucy. Okay? Verse 67, this was an apparent break because Jesus also placed before the 12 the choice of remaining and living, or living. So, for the first time, the 12 are called the 12. Asa mo rin nato nga makita ko sa, also in the other Gospels. And I hope you can remember a number of names of the 12. Dili ka mo pa-memorize yung immediately sa Quran, pero we can do that as we go along. So, here, also the knowledge of what the synoptics, Matthew, Mark, Luke, say at much greater length about the choice and number of the disciples is presupposed, which is 12 as the symbolic number representing the 12 tribes of Israel, thus the 12 apostles, and let's make a side comment, except for one. Kinsa man except for one? Judas. Already hinted at in the final note of verse 64 earlier, but who was later on replaced? Acts chapter 1, 15 to 26. Kinsa man napuli ni Judas? Si Matthias. No? So, muna napuli.
na ang napulong-duha ng kanunay nagpabilin. And these people, the 12, represent the new Israel. So that is we. Kita na. Okay? And that question is also addressed to us now. Jesus addressing the 12, He addresses us as well. Do you also want to live? O na inyong tumagot? Kabalo mo feedback? Yes, Padre, oy, pag-uwi na. Joke. Okay, 68 and 69. Last part is Simon Peter answered. Okay, nindutaw na si Pedro. No? Pagsugod nato sa Ebanghelyo, si Pedro na sa background. Mas natagan og highlight na niya igsuon na si Andres. But now Peter answered him. Diingon si Pedro, Master, using the very beautiful word Master, didaskalos, magtutundo, to whom shall we go? Asa kami padulong? You have the words of eternal life, embracing what Jesus is talking about. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God. Wala siya maingon na, I have come to believe. Ingon siya, we believe. Kung sa may kahulugan ni ining mga punto karon. Sorry. Okay. Atong tan-awon din assignment din nato, ang mga parallels. Unsay dili sayang parallel? Kabuyon. Buyon. So, ang parallel is buyon. Duha na kaninya na straight. Mahigda man, matakilid man, o matanos. Muna'y buyon. Kana, buyon. Butangan galing ng dash or hyphen, buyon. Buyon. Okay. Buyon o buyon. Okay. Check on Matthew chapter 16, verse 15. Muna siya ang confession of Peter. Mark chapter 8, verse 29, and the related verses. And then Luke 9. No? Plus the passion prediction after the confession. Kaya pagkahuman o ikaw ni Pedro, at ang isip ko tayo ganina ipase, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Yan ikot si Jesus, ang Mesiyas, inahanglan na mag-antos, no? Patsyon o sa inatulog adlaw mabanaw. Ni-react ba si Pedro anak? So muna atong tanawon. But here, Peter's confession is not, is said, you are the Holy One of God. But giunhan niya pagsulti nga asa kami padulong Ginoo. Kung waka ni mo gamit o you are the Messiah, you are the Christ. Sa Ebanghelyo ni San Juan, kinsa may gamit anak? I believe that you are the Christ, Lord. Kinsa may gamit anak? Si Martha. No? Sa episode atong pagkamatay ni Lazaro ngayong igsuon. So sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos ug Lucas, ang niingon nga you are the Christ, si Pedro. Pero sa Ebanghelyo ni San Juan, si Martha. Kung sa may gisulti ni Pedro, you are the Holy One of God. And according to the understanding of the sense of the text, no? So Peter's answer bears a clearer stamp on the crisis among those who follow Jesus. Muna nga siya din na nag-una ni anak. And Peter clearly represents true discipleship over against unbelief and apostasy. Muna nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, upon this rock I will build my church. I will give to you the keys of the kingdom. No? So siya maoy the great example and foundation of the Christian community. And so Peter's answer is a genuine confession. He adopts Jesus' words as his own. Muna'y unang ang sa atong pagtuo. We adopt the word. We accommodate the word. Kinsa man ang word? Jesus. And then, it is second, a manifestation that Peter was confronting a radical choice. Di ba mo man i-issue, dali na ka. Muhimo ka o imong desisyon, pagpili. But when life is at stake, there is no other way to go than that of following Jesus. Kung sa'yo nahita po ni Pedro o ni Andres,
sa ilang kinabuhi. Ano ito mag-focus ko ni Andres? May parehas ba yan sila o kamatayon? Namatay si Jesus sa krus. Kung sa man ang matang sa kamatayon ni Pedro. Krus po. Si Pablo gilong ang ulo. Si Pedro gilansang sa krus. Pero kung sa may istorya anak, I am not worthy to die like the Lord's position. Una nga, iyang cross, di bali. Yan, nainindot kayo ang reflection. Sometimes si Pedro, wala siya nagbitay ihapon, nagbitay sa cross. Kaya naman siya sa cross. Ang iyang tanaw, ang kanang lugar karon na sumala sa architecture, muna siya ang St. Peter's Square. Kaya makita ninyo yung picture na Basilica of St. Peter na naay columns. Muna nakita ni Pedro sa pagkamatay niya sumala sa istorya. And that's why it's where the St. Peter's Basilica is found, in the Vatican Hill. Okay. So, muna siya, the radical choice. Si Pedro namatay sa cross. Si Andres namatay po ng cross. Pero unsa may larawan sa cross ni San Andres, letter X. So, both brothers died on the cross. So, atong i-appeal si Andres, kaya ibagilog yan is ng Juan. Si Andres beto hinungdan na si Pedro misunod ni Jesus. Yeah? And they died on the cross. Okay? And that is what happens when we make a radical choice. So, saan ba masabot og radical? Gikan sa gamot kinahanglan. Radical is not something like you're against society. Radical means root, ang gamot, no? Ang di nagalikan ang tanan. And that's a very difficult choice, a very difficult decision. And that is the same thing that the Lord confronts us here and now and every day of our lives. Okay? Amen. So, anong mahulot ang versikulo 68-69? Ato sa 69, sorry. Verse 69 brings the most basic component in the answer. And it is not just a mere spontaneous reaction of fidelity and attachment to Jesus' challenging question. Si Pedro wala ingon nga, mo man imong gisulti ron, so mo na ako nakahimo gid siya o deepen insight. And that is part of the exercise of faith. Naabidi ay patidruman. And Peter here did not say I, ingon siya nga we. No? The identity of the person is now attached to the identity in whom he or she or they believe. And this is a very beautiful saying from Robert Boltman, foremost Bible scholar o sa theologian. No? Now, the certainty of faith consists and rests in what it has grown to understand as its object. Kining polo nga understand, ano po no? Pagsabot, dili lang pagka-akon o pagkahibalo. Masabtan yun matindumang. And this is what Bultmann says. The believer does not speak of himself, but of him on whom he or she believes. Yun ana din ang tinuod na pagtuo. Ang atong kanunay na hisgutan, siya na mao'y rason na nung kita nagtuo. Kung maghisgot man ka sa atong kaugalingon, kung mahatag ka o ganang itawag nato sa charismatic na testimony, kung na tikamanan na ang akong masinatian, dili na tuwag kay ako din, iyan eh. Kung wala siya, wala ko kasi matubangan ron. No? Yeah, that is what one manifestation of faith. E kadaghanan ng bulkan, di ba? Ako, di ba? Wala siya ng Ginoo nila. Ako, taguan. So, mauna siya hangin mo, it's also the same thing as a challenge to us. Here, that which Peter now voices about this conviction gives evidence that totally new content, bagong unod, that the disciples have previously acquired. And that is found in the expression, the title, the Holy One of God. It is not a new title.
but a further description of Jesus' messianic identity and relationship with God the Father, with God His Father. And because of that, it is shaping the faith of the disciples and our faith in Jesus, which is the most direct way of, or with, the reality of God. Sa lahat ng pagkasulti, dili kung makumpleto ang pagtuo kung walay relasyon. Relasyon with God, first of all, and how do we manifest this relationship with God? Relationship with others. And I would like now to describe the simple dynamics or illustration. Kita o ang Diyos, that's that. Sa vertical na kita o ang atong kaigsuonan. What do you have? Cross. Okay. That's faith. Kung saan may simbolo sa virtue ng faith? Hinunggo ba mo sa takrusan? Ang charity or love, ang dadon ana sa sagala, heart. Ang hope, kung saan may dadon, dili sigarilyo ha. Ang dadon sa hope, angkla. Angkla, anchor. Kung saan may dadon sa faith, cross. Unsay color sa charity or love? Red. Unsay color sa hope? Yellow. Unsay color sa faith? Green. Ang symbol is cross. No? The other virtues also have their own signs, but mga siya important nila. The three theological virtues. Okay? And our concern now is how are we cultivating or breathing into our relationship with Jesus and with God, because anyone who has a relationship with Jesus also has a relationship with the Father. And this will lead us into the application and the challenge. Okay? These are not simple questions, by the way. Simply formulated, but kung ato nang madunggan, medyo na-apply assignment here, no? It's a mission as well. Who is Jesus to me? Apart from what is being taught in the catechism, and apart from what others say that He is to them. Mura din pangutana sa Ginoo niya sa mga tinunan, kinsa man ako sumala sa mga tao. Pero, kinsa man ako sumala, hindi yun. Kano ito nga ni-apply din? Because that's basically related to that confession of people. And then, second question, in life's various challenges and trials, how is my faith playing a role in all this? Kana, taas-taas yun na tayo. Kung sa academics pa rin, pwede nga himuon yung third paper. No? So, with this, let's try to feel in the particular dynamics and kita naway mo ito bagay apil natin sa itong kapag-apo. Not only for the week, not only under Sunday, but this is a lifelong challenge or question. And so, daghang salamat sa inyong pag-agi. It's already 9:20. Okay, pero okay kayo. Okay rin nyo na. So let us all stand and put this as our final prayer. The prayer that we started with becomes also the last thing that we say in order to continue and feel the urgency and the weight of the challenge that we have. Together, O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you and protect you always, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
May gabi, umihal sa lang.